We're here for Sanka Sa Kaha 8. Cykaniki, welcome back to this channel. So I'm here right now at Balamban for the 8th edition of Sanka Sa Kaha Parklane International Hotel. And guys, ma-witness nato ang different ways of cooking of liempo. So excited ako guys. Lami kay liempo sa Balamban. So there are 6 contestants and let's see. Be with me. Kanindot ba mag-abot-abotay no kanang mag-converse ang kinini ang mga nagkalinlaing naa sa public service. Mao magyapon ng public service kun ng inyo sa Parklane ug sa Smart. Ang Balamban nga gipamunuan ni Honorable Mayor Pinhay nagmauswagon ug nagmalambuon tungod sa atoang halangdong mayor. Sanka Sa Kaha sa ato ang partner nga Parklane Hotel. Okay, sige mi kakuan sa Sanka Sa Kaha but never pa dyan ko naka-witness so first time. Thank you very much and God bless. Open Sanka Sa Kaha 8 Native Liempo sa Balamban. 3, 2, 1. We now declare Sanka Sa Kaha Native Liempo sa Balamban open. Today we have 6 participants for our Sanka Sa Kaha. So lain-lain ni sila, they are all from Balamban. No, uban na nila doon ay mga negosyo nga litsunan, barbecuehan o uban pa. No, the contestants will be given 2 hours to prepare. So ari na to makita nga ang Balamban dili lang siya a version of liempo nga atong makita nga gi-grill. So nay uban ini binabukalan. Uban giprito because lain-lain ang pamaagi sa ilang method of cooking. Kung natagluto, muna sinugdanan sa 2 ka oras. 5, 4, 3, 2, 1, Sanka!
lunchtime na, nagluto-luto pa sila sa gawa. So kami mga una sa Liempo. Lamig kaayo. Super. Dara si Miss Bay, nana siya. May makita. Mango tapioca. Masay nga niya, Miss? Mango tapioca. Ako, unsa? So cheesy. There's tapioca, there's cheese, there's mango. Lahi lagi ning So guys, judging time na siya, and then super excited lami kaya mga result, lami siya tanawon, then I'm hoping lami good siya, no? Lami jud. Last 10 seconds na lang. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Di naman tilaw mo galon. 1. Hands up. judging time. Hands up. Okay. Contestant number 2, get ready. Liempo. So please explain your message. Kanina pong recipe is purely kung sa kuwan pa Bisaya lagi pinakasimple. Using white pepper just for seafoods para di mamatay ang flavor sa fish. Kung sa meat, should be black pepper a little bit stronger. Mo-agree ko ni Chef Joy nga murag dili siya kaayo bubagay ang white pepper, but amo sa tilawan basi day naan gawas din. Entry number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, o number 6. Make a guess. Atagan na to silang masipang pakpak ang atong mga partisipante. Labi na sa taga Balamban kay dapat ma-proud mo nila. Third placer goes to Sanka Sa Kaha contestant number 2. Our second placer, Sanka Sa Kaha contestant number 4. Asa midaog sa Sanka Sa Kaha 2019 og among datron dito sa Parklane sa among tanan ng restaurant. Siya mo'y representar sa tibuok Balamban. The winner is Sanka Sa Kaha contestant number 5. Guys, may nanalo na besh. Pack up na ta. So number 5 ang winner kay while they're preparing their menu or their food, grabe, daghan na kayo nanguha and then hapit na mahurot. So ang habilin is ang for tasting lang for judges, and first kita pa lang nako, grabe, siya jud ang winner kay ang iyang balat is super crispy, and I'm sure lami. Wala ko ka-free taste kay dali na kay nahurot, guys, but then I'm super happy for him. Congratulations! So that's it, guys. Thank you so much for watching, and we're going to visit St. Francis of Assisi na church dito sa Balamban. I'm super excited. Thank you so much for watching. Have a great day. Sarang he. Bye-bye.